السلام علیکم بھائیوں، بہت اچھا بیان حضور مفتی حماد رضا صاحب کا۔ آئیے چلیے جس کا بیان سنتے ہیں۔ شک اسی کو ہوگا جس کے اپنے نطفے میں شک ہوگا۔ چلیے سنتے ہیں۔ اللہ اللہ، سیدھی سی بات، کتنے شہید ہوئے؟ زور سے کتنے؟ لیکن کچھ جماعتیں ملتی ہیں جو صرف 2 ہی نام لیتی ہیں پورے 10 دن میں، ہاں باقی 72 کا نام کیوں نہیں لیتے بھائی؟ اور بھی ہے نا، ذکر سب کے کرو نا، سارے ہی تو حسینی تھے، سارے ہی تو حسینی تھے یار۔ اور جانتے حسین کی فوج کے سب سے بوڑھے سپاہی کو حبیب ابن مظاہر کہا جاتا ہے۔ حبیب ابن مظاہر، عمر بعض نے 72 سال لکھی ہے اور بعض نے 76 سال لکھی ہے۔ یہ حبیب کون ہے؟ یہ میرے نبی کا صحابی ہے۔ کون ہے حضور کے؟ صحابی، صحابی ہے حضور کے۔ عمر میرے امام کی 6 برس کی، بعض نے ان کی عمر 14 سال لکھی ہے اس وقت میں اور بعض نے 16 سال لکھی ہے۔ لیکن جانتے ہو کرتے کیا تھے؟ جب حسین مدینے میں چلتے تھے نا 6 سال کی عمر میں، تو حبیب ابن مظاہر 14 سال کی عمر میں پیچھے پیچھے چلتے تھے۔ جہاں سے امام کا پیر اٹھتا مٹی اٹھاتے، سر پہ ڈال کے اس کو اپنے سر کا تاج بناتے۔ بات حضور کی چوکھٹ تک آ گئی۔ محبوب ایک بچہ ہے، عجیب کام کرتا ہے مدینے میں، کوئی ایسا کرتا ہی نہیں۔ کہا کیا ہوا؟ کہا جب تیرا حسین چلتا ہے نا، یہ جو گود میں بیٹھا ہے شہزادہ، جب یہ چلتا ہے نا تو وہ پیچھے پیچھے چلتا ہے، مٹی اٹھا کے سر پہ ڈالتا ہے۔ حضور نے فرمایا بلاؤ حبیب کو، بلاؤ حبیب کو۔ خبر پہنچی حبیب ابن مظاہر کھانا کھا رہے تھے۔ کسی نے کہا حضور نے بلایا ہے، جو لقمہ جہاں تھا وہیں چھوٹ جاتا ہے۔ اٹھ کے دوڑے لگ گئی، جو بلانے آیا تھا اس نے کہا ٹھہر یار، رک تو سکی۔ مجرم کو جب خبر ہوتی ہے کہ تیری شکایت عدالت میں ہو گئی ہے، اس کے پیر کانپ جاتے ہیں۔ تو ہے کہ مجھ سے آگے جا رہا ہے، تو حبیب ابن مظاہر نے کہا تھا وہ اور بارگاہیں ہوتی ہے جہاں بلا کر کے ذلیل کیا جاتا ہے، یہ اس نبی کی بارگاہ ہے جہاں مجرموں کو سینے سے لگا کے عزتیں عطا کی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہید اعظم، مسلک اعلی حضرت۔ کیا بات ہے، بس کچھ تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں۔ حبیب ابن مظاہر پہنچ گئے حضور کے پاس۔ حضور نے فرمایا حبیب ادھر آؤ۔ جی یا رسول اللہ۔ یہ کون ہے پہچانتے ہو؟ جی۔ کون ہے؟ کہا آپ کا نواسہ ہے، علی کا شعر ہے۔ کہا تم جانتے ہو؟ کہا جی۔ کہا تمہاری شکایت لگی ہے کیا؟ کہ جب یہ چلتے تو تم پیچھے پیچھے چلتے ہو؟ جی یا رسول اللہ۔ مٹی اٹھاتے ہو ان کے پیر پہ نیچے کی؟ جی۔ کہا سر پہ ڈالتے ہو؟ کہا جی۔ حضور نے فرمایا کیوں کرتے ہو؟ حبیب ابن مظاہر کی آنکھ میں آنسو آ گئے، کہنے لگے حضور میں ہی کرتا ہوں پورے مدینے میں؟ کہا ہاں۔ تو کہنے لگے وجہ یہ ہے کہ پورا مدینہ ان سے پیار کرتا ہے لیکن میں حسین سے عشق کرتا ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، واہ واہ واہ، حضور میں ان سے عشق کرتا ہوں۔ کیا کہنے، واہ۔ آقا چومے گی دنیا، ان کو سونگے گی دنیا، ان کو سینے سے لگائے گی دنیا، مگر محبوب یہ میرا عشق ہے کہ ان کے قدموں سے لگنے والی خاک بھی میرے سر کا تاج نظر آتی ہے۔ سرکار اب جو چاہے سزا دے دے، پھر نبیوں کا امام اپنی جگہ پہ اٹھ کے کھڑا ہوا ہے۔ میرے سرکار نے بازو پھیلائے، فرمایا میرے سینے سے لگ جا، مجھے بتا تو سکی جس سے مدینے کا ذکر کر دو وہ مدینے کے لیے تڑپتا ہے۔ میرے حبیب کی چوکھٹ پہ جو جائے وہ ان کے مینار دیکھ کے روتا ہے، جو ان کے روزے تک پہنچے اس کے دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے۔ ہاں ابھی ذکر مدینے کا کیا تھا، میرے بھائی امتیاز نے کچھ دن پہلے بھی گئے تھے، حضور کا مدینہ دیکھ کر کے آئے ہیں، ابھی میں نے دیکھا نہیں ہے۔ دیکھنے والوں نے بتایا ہے کہ جو مصطفیٰ کے مدینے میں 8 دن گزار دیتے ہیں، جب پلٹ کے آتے ہیں تو اس درد سے روتے ہیں کہ لوگ جوان بیٹے کی میت پہ ایسے نہیں روتے جیسے مدینے سے بچھڑنے والے ان کے روزے پہ رویا کرتے ہیں۔ وہ کہا تھا کسی نے لوٹا کے مدینے سے عبید اپنا بدن ہی، جو روح تھی وہ اب بھی مواجہ پہ کھڑی۔ ہائے ہائے، کیا کہنے، کیا کہنے مفتی صاحب، واہ 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 واہ، یا رسول یا
کیا بات ہے. سلامت رہو سلامت رہو. مدینہ شریف میں اس پہ حضور اٹھ کے کھڑے ہو گئے. فرمایا میرے سینے سے لگ جا. حضور نے سینے سے لگایا حبیب ابن مظاہر کو. پھر اپنے ایک ہاتھ میں امام حسین کا ہاتھ لیا, غور سے سنیے گا, دوسرے ہاتھ میں حبیب ابن مظاہر کا ہاتھ لیا اور یوں ملا کے کہا مالک میں نے انہیں ملا دیا ہے, تو کبھی جدا نہ کرنا. یہ میرے حضور نے کہا تھا, میں نے انہیں ملا دیا, تو کبھی جدا نہ کرنا, کبھی جدا نہ کرنا. پھر ایسی ریت نبھائی ہے حبیب ابن مظاہر نے. وہ 76 سال کا بوڑھا حسین جب مدینے سے مکہ چلے, خط لکھا یار کے نام, حبیب میں چل دیا ہوں, دل کرے تو آ جانا, مکہ میں ملاقات ہوگی. مورخین نے لکھا حسین مکہ بعد میں پہنچے تھے, 76 سال کا بوڑھا مکے میں پہلے آ گیا تھا. واہ واہ, ایسی ریت نبھائی ہے, ایسی ریت نبھائی ہے. میں نے عرض کیا کہ حضور کے صحابہ کا, حضور کے اہل بیت کا احترام ہم نے حضور کے صحابہ سے سیکھا ہے. ایک نام لے دو جس سے ابلیس کے ماتھے پہ پسینہ آتا ہے, دنیا اس نام کو عمر کہتی ہے. واہ, کیا نام ہے؟ عمر کون ہے؟ آدھی دنیا کا بادشاہ, واہ, 22 لاکھ مربع میل کا مالک. جس دن حضور کی مسند خلافت پہ عمر بیٹھا, شیر بھی وہیں کھڑا ہے, بکری بھی وہیں کھڑی ہے, ایک ہاتھ میں پانی پی رہے, لوگ حیرت میں تھے یہ تبدیلی کیسے آ گئی. شیر بکری کو دیکھ کے چھوڑ دے, وہی نہیں سکتا. کیسے کسی نے کہا چپ ہو جا, کرسی پہ نبی کا عمر بیٹھ گیا ہے. توجہ نا, میں بتانے لگا ہوں ہم نے کیسے عشق سیکھا ہے, کیسے ادب سیکھا ہے. عمر بیٹھ گیا ہے. اب شیر میں طاقت نہیں جو بکری کو گھور کے دیکھ بھی لے. ہم تو کل کے کہتے ہیں یار, کل کے کہتے ہیں. کسی راجے مہاراجے کی کہانی پڑھ کے ہماری کہانی کا اندازہ نہ لگانا. کوئی مغلیہ حاکم ہمارا آئیڈیل نہیں ہے. اکبر کو پڑھ کے اسلام نہ سمجھنا. اگر اسلام سمجھنا ہے تو نبی کے عمر کو پڑھنا پڑے گا. کیا کہہ رہے ہیں, پتہ چلے گا اسلام کیا, کیا کہہ رہے ہیں مفتی صاحب, پھر پتہ چلے گا اسلام کیا. ایک جگہ بکری پانی پی رہی ہے, اسی جگہ شیر پانی پی رہا, 22 لاکھ مربع میل کا مالک. میں اگر ایک محلے کا الیکشن جیت جاؤں, کلف کے کپڑے یوں پہن, جیتا ہوا تو چھوڑو, جو دائیں بائیں گرم کیتلی کی طرح گھومتے ہیں نا, ان کے کپڑے چینج ہو جاتے ہیں. تھلوے لوگ, ان کے کپڑے, پتہ نہیں ہے تھانہ صاحب کے ساتھ رہتا ہوں, تھانہ کے ساتھ رہتا ہوں. یہ کنڈیشن ہے. عمر وہ ہے جو کسی کی ووٹ سے حاکم نہیں بنا ہے, کسی کی بھیک سے حاکم نہیں بنا ہے. عمر وہ ہے جس کا انتخاب ابو بکر نے کیا ہے, جس کی خلافت پہ مہر حیدر کرار نے لگائی ہے. واہ 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 واہ. اور چھیننے کے دعویٰ کرنے والوں, ماں کا دودھ پیا ہے تو پھر کھل کے بات سنو. عمر وہ ہے جو مسجد میں بیٹھ کے خطبہ دے رہا ہے, سامنے شہزادے بیٹھے, علی بھی مسجد میں, حسنین کریمین کھڑے ہو گئے. چاچا عمر اٹھو, یہ منبر آپ کا نہیں ہے, میرے نانا پاک کا. واہ, یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ شہزادے. وہ کہہ کس سے رہے؟ عمر سے. آدھی دنیا کے بادشاہ سے. اٹھ کے کھڑے ہو گئے, اٹھ کے کھڑے ہو گئے. پوری زندگی جھاڑو لگانا تم اپنے یہاں کے نیتا کی بیٹھک میں, اور ایک بار اپنی مرضی کی کہہ کے دیکھنا, کہ کان پکڑ نکالے, ووٹ کہہ دے دیا, ابا بنا لیا, یہ کہہ دیتا بند. ادب اسے کہتے ہیں. منبر پہ مسجد بھری ہے, عمر خطبے کے بیچ میں ہے. شہزادوں نے کہا اٹھ کے کھڑے ہو جائیے, یہ منبر آپ کا نہیں ہے, یہ منبر میرے نانا جان کا ہے. اٹھ کے کھڑے ہو گئے. شہزادے کیا حکم ہے؟ کہا کہ منبر کس کا ہے؟ کہا آپ کے نانا کا. کہ آپ خادم کس کے ہو؟ آپ کے نانا کے. کہا ٹھیک ہے پھر بیٹھ جائیے. اتنا کہا پھر عمر بیٹھے, اور اس کے بعد کہا تھا لوگوں سن لو, مجھے علی کے بیٹوں نے بیٹھا دیا ہے, اب کسی کی ماں نے دودھ نہیں پلایا جو منبر سے اٹھا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت اہل بیت, ذکر شہید اعظم, شان حضرت عمر. واہ 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 واہ.
ये वो उमर है, आधी दुनिया का बादशाह उमर। मैं बता रहा हूं इन्होंने हुजूर के सहाबा से प्यार कितना किया। क्या कहने है तवज्जो सारे लोगों की। शुक्र है अल्लाह ने सुन्नी बरेलवी बनाया है। हम सीना पीट के अली अली नहीं कहते, हम सीना खोल के अली अली कहा करते हैं। वाह 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 वाह। है तवज्जो सारे लोगों की। मैं बताऊं सहाबा ने कैसे अदब किया इन शहजादों का, कैसे अदब किया। अबू बकर सिद्दीक मस्जिद से निकले, जब अबू बकर सिद्दीक मस्जिद से निकले ना तो शहजादे को कंधे पे उठा लिया। किसी ने कहा अमीरुल मोमिनीन हो और आप बच्चों को कंधे पे उठा रहे। फरमाने लगे सुने, मैंने इनको हुजूर के कंधे पे बैठे देखा है, जिनको हुजूर ने कंधे पे बैठाया उनको अबू बकर ने कंधे पे बैठाया। सहाबा ने एहतराम किया अहले बैत का। हम भी सहाबा के साथ अहले बैत का एहतराम करते और अहले बैत के साथ हुजूर के सहाबा का एहतराम करते। खुदारा सच्चे पक्के हुसैनी बनिए, वरना इतना लट फिरेगा कब्र में कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। सीधी सी बात है, चापलूसी मुझे नहीं आती। पूरा दीन, खुदा की कसम मैं अक्सर कहा करता हूं कि इस्लाम तेरी नब्ज न डूबेगी हश्र तक। तेरी रगों में खून है ज़हरा के लाल का, तेरी रगों में खून है ज़हरा के लाल का। हुजूर के कंधों पे सवारी करने वाले, हुजूर की गोद में बैठने वाले, जिनको कमर पे बैठा के हुजूर ने सजदा लंबा किया। उतनी अजमतों वाला हुसैन, इतनी अजमत दुनिया क्या जाने। समझे जरा हुसैनियत क्या है और समझने की कोशिश करें। खाली हुसैन हमारे नहीं, हसन भी हमारे हैं। हम खाली या हुसैन नहीं कहते, हम या हसन भी कहते हैं। वाह वाह। हसन भी हमारे हैं और जिनके हैं वही बोले, बाकी उठ लें। नजराने की भी फिक्र नहीं है, उल्टे पैसे देके चला जाऊंगा। हाँ, दोनों नारे लगने चाहिए, या हसन या हसन या हसन, और जोर से या हसन। सलामत रहे। हम हसन वाले भी हैं और हुसैन वाले भी। वाह, हुसैन वाले भी हैं। किताब सीधी पढ़ा करो, आदि नहीं। जितनी फजीलत में रिवायत है इमाम हुसैन की, वो सारी इमाम हसन के साथ है। वाह। हसन को छोड़ के, हाँ, हसन को छोड़ के कोई रिवायत नहीं है, कोई रिवायत नहीं है। नबी जब भी जिक्र करते हैं तो पहले बड़े का नाम लेते हैं, वाह, फिर छोटे का लेते हैं। है तवज्जो सारे लोगों की। कुश्ती हो रही, दोनों की कुश्ती। हुजूर कह रहे हैं हसन पकड़ो हुसैन की गर्दन, कमर में हाथ डालो, बाजू पकड़ो, इधर से पटको। पर्दे से सैयदा कायनात कहती है अब्बा जी हसन बड़ा है, हुसैन छोटा है। आप भी बड़े के साथ हो गए, आपको तो बच्चे के साथ होना चाहिए था। हुजूर के जुमले का फातिमा सबर कर, अगर मैं हसन को दाव बता रहा हूं तो हुसैन भी अकेला नहीं है। कहा फिर, कहा मैं हसन को बता रहा हूं, हुसैन को मेरा जिब्रील बता रहा है। वाह 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 वाह, क्या कहने। वाह, अजमतें देखे, इनकी शान देखे। वाह, किस ज़बान से हो बयाने इस्सो शाने मत खाने मुस्तफा के, मत खाने अहले बैत, बेइजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं। कत्ल वाले जानते हैं कत्ल शान अहले बैत। अपना सौदा बेचकर बाजार सूना कर गए, कौन सी बस्ती बजाई खानदान अहले बैत। बेअदब गुस्ताख नजदी को सुनाते हैं हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने आए। वाह 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 वाह। हसन भी शान वाला है, हुसैन भी शान, हुसैन भी, जोर से हुसैन भी शान वाले हैं। एक हज करने जा रहा है तो जाने से पहले पूरा वीडियो, जाके भी पूरा वीडियो और आके फिर पूरा वीडियो। हसन हुसैन वो है जिन्होंने 25 हज पैदल किए हैं। बोलो यार सुभान अल्लाह। हाँ, 25 हज। मक्के और मदीने शरीफ का फासला कितना है? 350 किलोमीटर का फासला है। पैदल हज किए दोनों शहजादों ने। कितने? 25। अल्लाह इन शहजादों के सदक़े में हमें भी हुजूर के शहर की गलियां नसीब फरमा दे। 25 हज पैदल फरमाए। एक दिन हज के लिए जा रहे हैं दोनों भाई। कितना प्यार दोनों में था, माफ कीजिएगा। आज तो रत्ती भर जमीन का मसला आ जाए ना, भाई भाई के गले पर रख देता है, कान पर रख के कहता कर साइन, वरना अदालत है, कचहरियां जाके देखो, आज भाई भाई के खिलाफ मुकदमा करने पर डटा हुआ है। और इन दोनों भाइयों का प्यार आप जानते हो। हसनैन करीमैन में किसी बात को लेकर अनबन हो गई, ना इत्तेफाकी गुफ्तगू बंद हो गई। इमाम हुसैन ने खत लिखा हसन के पास, भैया जी
खत में लिखा है कि नाना ने फरमाया मोमिन को एक दूसरे से 3 दिन से ज्यादा नाराज नहीं रहना चाहिए। 3 दिन हो गए, इसलिए आप आइए और आके मुझे सलाम कीजिए। किसने कहा ये? हुसैन, इमाम हुसैन ने। किससे? इमाम हसन से। बड़ा कौन है? कौन है बड़ा? इमाम हसन बड़े और बुला रहे छोटे वाले। खत पहुंचा, वहां भी ऐंठ अकड़ नहीं थी। भाई ने खत लिखा, पढ़ा, तोड़ गए, सलाम किया करके, दुआ सलाम हो गई, बैठ गए। कहने लगे हुसैन एक बात बताऊं ना? कहा क्या? मैं बड़ा था, तुम छोटे थे, तुम भी तो आ सकते थे ना मुझे सलाम करने। मुस्कुरा के देख के कहते हैं नाना ने फरमाया जो रूठे हुए भाई को पहले सलाम करेगा वो जन्नत में पहले दाखिल होगा। वाह 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 वाह, आप बड़े तो मैं चाहता हूं कि मुझसे पहले आप जन्नत में दाखिल। क्या बात है, ये उनका आपस में प्यार है। और यहाँ होशियार रहा करो ठलुए चाय पीने वालों से। ये चाय भी पीते हैं, जहर भी घोलते हैं। कहते वो क्या हो गया भाई तुम्हारे बड़े से? वो कह रहे अरे यार क्या वो इन्हें मैल उठा के मेरे में रख दी। तो कह रहा कमजोर थोड़ी हो, वकील का नंबर मैं दूं, मेरी पहचान है फला दरोगा से। ये दलाल होते हैं, दलाल। पावर नहीं होती, मैं इन्हें नेता नहीं मानता हूं। ये दलाल होते, अपने भी काम पैसे दे के कराते, तो ये नेता नगरी नहीं, दलाली है। सही बात। कह रहा मेरी पहचान है, कर मुकदमा, तेरे बाप का क्या जाएगा। वो दोनों भाई कचहरी में पूरी जिंदगी गुजारेंगे। ऐसे लोगों से होशियार रहिए। दोनों भाई साथ हज करने के लिए जा रहे हैं, रास्ते में साहिल मिल गया। उसने कहा बड़ा परेशान था, मुसाफिर हूं, कुछ खाने पीने को नहीं है, शहजादों कुछ मिलेगा? दोनों भाइयों ने एक दूसरे का मुंह देखा, सारे ही उठा के दे दिया। कहा अपने लिए कुछ नहीं रखोगे? कहा हमारे घर की रीत ये है कि खुद तो फाके रहे, गैरों को खिला देते हैं, ऐसे होते हैं मोहम्मद के घर आने वाले। वाह वाह, सारे उठा के दे दिया। फिर सफर, अब सफर तो दोनों इंसान है, भूख तो इन्हें भी लगनी है ना। जब भूख लगी तो कहते हैं हसन, इमाम हसन से कहते हैं हुसैन भैया, नहीं नुकसान देगी वो आवाज। कहा भैया भूख लगी है। कहा आगे चलो देखते। एक पुरानी झोंपड़ी दिखाई दी। इमाम हसन कहते हैं हुसैन का जी भैया, का अंदर जाके देखो कोई है क्या। अंदर गए, बूढ़ी निकली। माई? कहा हाँ। का कुछ है? कहा क्यों? कहा कि हम परदेसी है, भूख लगी है, कुछ दे दो। उसने कहा बस एक प्याला दूध है। कहो तो ला दूं। फरमाया ले आइए। प्याला आया ना, इमाम हुसैन ने उठाया, कहा पहले हसन आप पियो, आप बड़े हो, पहले हक आपका है। पहले इमाम हसन को इमाम हुसैन ने आधा प्याला पिया, आधा प्याला पी के आधा उन्होंने इमाम हुसैन को दे दिया। जब पी के दूध जाने लगे, बुढ़िया ने कहा शहजादे रुको ना, इतने हसीन चेहरे मेरी नजर ने आज तक देखे ही नहीं। क्या कहना, जरा बता तो बता के जाओ, किस माँ के लाल हो तुम, कहाँ के रहने वाले हो? कहा माँ क्या करेगी? कहा जी करेगा तो मिलने आ जाऊंगी। अल्लाह। फरमाने लगे फिर नाम न पूछ, कभी मिलने का इरादा हो तो नबी की चौखट पे आ जाना। वाह वाह, पता भी देखो शहजादों का कितना अजीम। वाह वाह, का कभी मिलना हो तो नबी की चौखट पे आ जाना, वही मुलाकात हो जाएगी। तारीख गवाह है, कुछ दिन बीत गए, एक दिन यही बूढ़ी मदीने शरीफ की गलियों में टहल रही है। इमाम हुसैन की निगाह पड़ गई, पहचान गई ये तो वही है ना जिसने दूध पिलाया था। जाके कहते माँ मेरी मेहमान नहीं बन जाती? बूढ़ी ने हाथ रखा, देख के कहने लगी शहजादे अरे मैं तो तुझे जानती नहीं, तू है कौन, क्यों लेके जा रहा है? कहा अम्मा तेरी मेहरबानी, मेरी मेहमान बन जा। 3 दिन तक इमाम हुसैन खिदमत करते रहे। जब 3 दिन के बाद जाने लगी, आपने 1000 दिरहम दिए, 1000 बकरियां दी। कहा शहजादे ये क्या कर रहे हो? कहा कि हम मेहमानों की इसी तरह इज्जत किया करते हैं। जब बूढ़ी जाने लगी, कहा इतनी बकरियां कैसे लेके जाऊंगी? आप कहते अम्मा अभी तो ये हुसैन का हिस्सा है, हसन का हिस्सा बाकी है। ये कह के इमाम हसन के दरवाजे पे लाए और कहा भैया देखो कौन आया है। इमाम हसन बाहर निकले, दरवाजा खोला, बूढ़ी को देखकर पहचान गए। कहा हुसैन तुमने क्या दिया है? कहा 1000 बकरियां, 1000 दिरहम। आप कहते मैं बड़ा हूं, आपने 1500 बकरियां दी, 1500 दिरहम, 2500 बकरियां, 2500 दिरहम। बूढ़ी कहने लगी बच्चों लेके कैसे जाऊंगी? फरमाया परेशान ना हो, शहर के बाहर तक हम छोड़ के आएंगे। उसके अलावा आपने उनके लिए मजदूर करके दिए ताकि वो सामान को उसके शहर तक, उसकी बस्ती तक पहुंचा सके। और जब आप छोड़ के जाने लगे, बुढ़िया कहती अब तो बता दो तुम हो कौन? मैंने तुम्हें जाना नहीं। तब मेरे इमाम ने कहा था अम्मी याद है ना, एक दिन तो परदेसी तेरे दरवाजे पे आए थे, तूने एक प्याला दूध का दिया था। कहती अच्छा तुम उसी दूध का बदला दे रहे हो? कहा ना मां ये उस दूध का बदला नहीं है, ये तो हमारा हक था। और रह गई दूध की बात तो कयामत में बताएंगे, हाथ पकड़ के तुझे मैदान महशर से जन्नत तक छोड़। नारे तकबीर, नारे
اعظم کانفرنس مسلک اعلی حضرت. واہ ڈرو مت یار، پک جائے گا، پیسے دے دیں گے، ٹینشن مت. توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ ہاں خدا سلامت رکھے. اچھا تو یہ نیچے والی آواز کھول دو نا، نیچے والی کھول دو، اوپر والی بند کر دو چاہے. توجہ ہے سارے لوگوں کو؟ ذرا کہہ دیں یا حسین. کون دیتا کہ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، زور سے دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا. ہمارا نبی اسی نانا کے نواسے ہیں. ان کی سخاوت پہ بات کریں تو بڑا وقت گزر جائے گا. اس سے سخی کون ہوگا جس نے 6 ماہ کا اصغر دے دیا ہو؟ اس سے بڑا سخی کون ہوگا جس نے 18 سال کا اکبر دے دیا ہو؟ اس سے بڑا سخی لا کے دکھاؤ جس نے کل کائنات دین کے لیے لٹا دی ہو. معاف کیجئے گا، آج 10 محرم کو ہم نے نا ایک تہوار بنا رکھا ہے. میلے لگتے، میلے تماشے ہوتے، بہن بیٹیاں بے پردہ نکل رہی ہیں. غیرت نہیں آتی ہمارے مر جانے کے لیے؟ کیا یہ سنبل کا جو تماشا بھی ہوا ہے، جو پوری دنیا جس پہ تھوک رہی ہے، کیا یہ کم تھا؟ کب آنکھیں کھلیں گی ہماری؟ ہاں 5 مسلم بچیاں غیروں کے ساتھ ہوٹلوں میں پکڑی گئی. کیا یہ ڈوب کے مر جانے کے لیے کافی نہیں تھا ہمارے لیے؟ وہ رامپور کا حادثہ جس نے قسم سے رونگٹے کھڑے کر دیے، ایک مسلم بچی نے 100 مسلم بچیاں غیر قوم کے بچوں کے حوالے کی، اور ہم اب بھی چونچے لڑا رہے ہیں بیٹھ کر کے. ابھی ہمارے جھگڑے ختم نہیں ہو رہے بھی. خدا را بچاؤ بیٹیوں کو. 10 محرم کے نام پہ کیا ننگے ناچ نہیں ناچے جا رہے؟ کبھی مہندی کے نام پہ، کبھی نیاز کے نام پہ، کبھی ڈوری کے نام پہ، کبھی دھاگے کے نام پہ، کبھی چڑھاوے کے نام پہ. بتاؤ کتنی بیٹیوں کے دوپٹے بچے سروں پہ؟ جو بیٹیاں سال بھر نہیں نکلتی 10 محرم کو وہ بھی نکل گئی گھر سے. قیامت میں سیدہ زینب پوچھیں گی گریبان پکڑ کے، بتا ہم نے اپنے 72 لاشیں دیکھے تھے لیکن کسی نے کربلا میں ہمارے سر کے بال نہیں دیکھے تھے. ہوش ہے کچھ ہمیں؟ وہ خیال کرو خدا را 10 محرم کو تماشے کا دن نہ بناؤ، اپنی ذہنی عیاشی کا دن نہ بنانا، ورنہ قیامت میں حسین کو منہ دکھانے کے لائق نہیں بچیں گے ہم لوگ. غلط نہیں کہہ رہا ہوں، یہ وہ کڑوی سچائی ہے جس نے قوم کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے. تجھے بتاؤں حسین کون ہے؟ سارے شہید ہو گئے. ایک لاش میرا امام اٹھا کے لایا، 71 لاش اٹھائی ہے. اپنے خیمے کے اندر آئے، بیٹھے ہوئے. سیدہ زینب آئی، بہن لگتی ہے، بہن ہے حسین کی. کون ہے بہن؟ کربلا میں 2 کردار ہیں. ایک کردار کو حسینی کہا جاتا ہے، دوسرے کردار کو زینبی کہا جاتا ہے. مگر یاد رکھیے گا زینب بھی علی کی شہزادی ہے، حسین بھی علی کا شیر ہے. دونوں کی پرورش ایک گھر میں، دونوں کی ماں ایک ہے، دونوں کا باپ ایک ہے، دونوں کا نانا ایک ہے، دونوں کا گھرانہ ایک ہے. دونوں کی شانیں بڑی عظیم ہیں. میں عظمت اور شان پہ بات نہیں کر سکتا، اتنا وقت نہیں ہے مجھے ابھی لمبا سفر کرنا. بس اتنی غور سے میری بات سن لے. حسین خیمے میں، سیدہ زینب آ گئی. حسین خیر تو ہے؟ کیا بات ہے؟ آنکھ میں آنسو تھے. کہا کیوں روئے؟ کہا اس خیال نے رلا دیا، سب کی تیاریاں ماں نے کرائی ہے، کاش میری بھی ماں فاطمہ ہوتی. آج حسین ماں کے ہاتھ تیار ہو کے جاتا. کیسے جگر گردے کے مالک ہیں یہ لوگ، کیسے ہمت والے. کاش ماں فاطمہ ہوتی. حضرت فضادے حسین دکھ نہ کر، میرے پاس بیٹا نہیں، تیرے پاس ماں نہیں. ایسا کر تو مجھے ماں مان لے، میں تجھے بیٹا مان لیتی ہوں. تیاری ہو رہی ہے. حضرت فضا ایک چادر نکال کے لائیں جو خاتون جنت کی چادر تھی. کہا حسینی سے سر پہ باندھ لو، اسی کو ماں کی دعا سمجھ لینا. حسین تیار ہوئے، جانے لگے. فرمایا زینب. جی بھیا. کہا ساری عورتوں کی ذمہ داری تمہارے سر ہے. اگلے جملے سننا. فرمایا تھا میری شہادت کے بعد زینب میری لاش پہ بے پردہ نہ آنا. کس نے کہا یہ؟ بولو. پوری زندگی لنگر کھاتے کھاتے ہو گئی. کہا سمجھو حسین کی فکر کو. کہا کہ میری لاش پہ ننگے سر نہ آنا. وہ فرمایا زینب میں کربلا